अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत शर्मिंदा अपोजिशन को करना चाह रही है और उसमें कामयाब भी हो रही है, मगर मुतनाज़े कानून साजी और इदारे हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो फौज को मुतनाज़े बना रही है, सियासी मामलात में घसीट रही है और चाहती है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का मामला सियासी हो जाए। पहले जब आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का मामला सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट में आया तो हुकूमती अराकीन ने मुतनाज़े बयानात दिए और जब अपोजिशन ने हुकूमती बिल की हिमायत कर दी और वोट दे दिया तो फिर से हुकूमती अराकीन ने अपोजिशन को ताने देना शुरू कर दिए हैं और हुकूमत एक ऐसे मामले को फिर से जिंदा कर रही है जिस पर ना तो अपोजिशन बात करना चाह रही थी और ना ही मीडिया बात कर रहा था, मगर हुकूमत ने खुद यह मामला उठा दिया है। गुज़िश्ता रोज वफाकी वजीर फैसल वाउडा ने टीवी शो में वो फौजी बूट ले आए जिस पर तनकीद शुरू हो गई। ये इल्जाम लगाया गया कि हुकूमत फौज को सियासी मामलात में लाकर ये तासुर दे रही है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के लिए कानून साजी एक सियासी फैसला नहीं, ये सियासी जमातों का अपना फैसला नहीं, बल्कि ये फैसला सियासी जमातों ने अपने मर्जी के बजाय दबाव में किया है। गुज़िश्ता रोज टीवी प्रोग्राम में फौजी बूट लाने पर वफाकी वजीर फैसल वाउडा ने आज वजाहत दी कि उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि वजीर आजम इमरान खान बूट वाली बात से खुश नहीं। अगर आप मुझसे फैक्चुअल बात करेंगे तो मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हुई इस मामले पे बात हुई और प्राइम मिनिस्टर साहब वाज नॉट हैप्पी विद द बूट थिंग। ठीक, मैं बड़ा कैटेगोरिकली कह रहा हूं, वो आपसे खुश नहीं है इस पे। बूट देखिए, मैंने एग्जैक्ट वर्ड यूज किया कि ही वाज नॉट हैप्पी विद द बूट थिंग। ठीक है, तो इसका मतलब उनको नहीं अच्छी लगी। कल से ये बात खबरों में है, कल से इस बात पर तनकीद हो रही थी और जब फैसल वाउडा ने यह कहा कि वजीर आजम इस बात पर खुश नहीं है कि उन्होंने एक प्रोग्राम में फौजी बूट दिखाया, तो उसके बाद ये बात देखने की थी कि क्या फैसल वाउडा इस पर माफ़ी मांगे। क्या वज़ीर आज़म ने उनसे कहा है कि वो माफ़ी मांगे। वज़ीर आज़म के खुश ना होने का कहकर भी फैसल वाउडा बहुत पुरएतमाद थे, ना ही उन्होंने कोई दिफाई अंदाज अपनाया, ना ही उनका अंदाज मुआतरत ख़्वाहाना लगा, ना ही उन्होंने माफ़ी मांगी। प्रोग्राम के दौरान फैसल वाउडा बार बार बूट प्रोग्राम में लाने और मेज़ पर रखने जैसे अफसोसनाक अमल का दिफा करते रहे। हामिद मीर साहब ने उन्हें कवानीन बताए, उन्होंने फिर भी माफ़ी नहीं मांगी और उन्होंने ये भी बताया कि वज़ीर आज़म ने भी उन्हें माफ़ी मांगने का नहीं कहा। आपने मेज़ पर बूट रखा, ये आपने ना सिर्फ मेहमानों की बेइज्जती की बल्कि आपने प्रोग्राम के होस्ट की भी बेइज्जती की और आपने पैमरा के कोड ऑफ कंडक्ट की सरीहन खिलाफवर्जी की। थोड़ी सी आप छोटी सी सॉरी कर लें। मुझे बात बताएं, अगर एक चीज़ का मुझे पता ही नहीं है, आप मुझे रूल्स पढ़ के बता रहे हैं, आज से मुझे पता चल गया। अच्छा, आपको पता ही नहीं था? मुझे तो नहीं पता था। अच्छा, आपको प्राइम मिनिस्टर ने आज ये नहीं कहा कि आपको इस पर सॉरी करनी चाहिए? जितनी मेरी प्राइम मिनिस्टर से बात हुई उन्होंने ही वाज नॉट हैप्पी विद द बूट थिंग एंड दैट्स अबाउट इट। आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ। मैंने प्राइम मिनिस्टर का जो आप कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। अच्छा, तो अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपके बकौल ही वाज नॉट हैप्पी ऑन द बूट थिंग, तो आपको सॉरी कर लेनी चाहिए। मुझे आप किसको सॉरी कराना चाह रहे हैं? आप पाकिस्तानी कौम से सॉरी कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये मुझे पता नहीं था इन रूल्स का, तो मैं सॉरी करता हूं। मुझे नहीं पता और मैंने किसी चीज़ पे कोई चीज़ की तस्लील नहीं की। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि हामिद मीर साहब, ये काम आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, आज आप वक्त ज़रूरत आप यहाँ आके खड़े हो गए हैं और आप कहते हैं कि जी मैं ये ऐसी बात है कि आज नवाज शरीफ साहब जाके इमरान खान साहब को गले मिलकर चूम लें, नहीं तो वो आपको इतराज होगा? आपने सारी बातें की है ना, बगैर बूट के आपने कर दी, तो आप बगैर बूट के भी कर सकते थे। मैं सिर्फ आपसे देखिए मेरा मैसेज कौम को, मैंने आपसे कहा ना कि आप ये डिबेट कर सकते हैं कि वो एक्ट ऑफ बूट राइट है या रॉन्ग है, मैं उसके लिए तैयार हूँ वो डिबेट के लिए। वो रॉन्ग था ना, आप कहते हैं रॉन्ग है, मुझे उसमें कोई मसला नहीं, वो राइट है, मुझे उसमें कोई मसला नहीं। मैं ये कह नहीं रहा वो राइट है। सिंबॉलिकली उनको एक्सपोज करा था, वो एक्सपोज हो गए हैं। बार बार याद दिलाने के बावजूद उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी और बताया कि वज़ीर आज़म ने भी उनसे नहीं कहा है माफ़ी मांगने का और पूरे एतमाद फैसल वाउडा नजर आए। सवाल उठ रहा है कि क्या ये सब बातें वज़ीर आज़म के आशीर्वाद से हुई हैं या वज़ीर आज़म को पता चलता है, वो इस पर नाराज़गी का इजहार करते हैं मगर अपने रहनुमाओं को मना नहीं करते, क्योंकि मुद्दत मुलाजमत में तौसी से पहले, मुद्दत मुलाजमत में तौसी के बाद और उसके बाद कानून साजी के बाद भी ये बातें होती रही हैं। सिर्फ फैसल वाउडा ने नहीं की हैं, दूसरे रहनुमा भी इस हवाले से बात करते रहे हैं। हम एक बार फिर से कह दें कि जो कुछ कल हुआ वो अफसोसनाक है। हुकूमती वज़ीर ने यह तासुर देने की कोशिश की कि जो कानून साजी हुई वो फ़ौज की मुदाखलत की वजह से हुई। हुकूमत और अपोजिशन तमाम सियासी जमातें बूट के इशारे पर चलती हैं, उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की, और जो जमातें बूट के इशारे पर नहीं चलती हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं और बूट के इशारे पर जो चलती हैं उन्हें रिलीफ मिलता है।
वफाकी वजीर की इस बात ने पूरी कानून साजी को मुतनाज़ बना दिया है। जो मामला दब गया था वो फिर से उठ खड़ा हुआ है। फैसल वाउडा के इस अमल के बाद अपोजिशन ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि हुकूमत समझ रही थी कि अपोजिशन आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के मामले पर सियासत करेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने फैसल वाउडा के अमल पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हुकूमत इस मामले पर सियासत कर रही है और वो नहीं कर सकी, इसलिए अब ये रद्द-ए-अमल दे रही है। मगर इसे सिर्फ एक वजीर का अमल कहना दुरुस्त नहीं है। फैसल वाउडा समेत दीगर वफाकी वुज़रा इस कानून साजी से पहले भी एतमाद के साथ ये कहते रहे कि अपोजिशन वोट देगी। बिल मंजूर होने से पहले फैसल वाउडा ने कैपिटल टॉक में ही कहा था कि अपोजिशन लेट कर भी वोट देगी। हम उनकी तरफ हाथ मिलाना भी चाहते हैं, उनकी शक्ल भी देखना चाहते हैं, तो बातचीत तो बहुत दूर की चीज़ है। जो इनका अरमान था सारी अपोजिशन का कि वो हाथ भी मिलाएंगे और आपस में गले भी मिलेंगे और इमरान खान सामने आके बैठेंगे, वो मैंने आपको पहले भी कहा था। ये ऊपर से ये ढकोसला और ड्रामा करेंगे, अंदर से ये हर सूरत लेट के साथ देंगे। लेट के चाहे वो क्या कहते हैं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो तब भी ये साथ खड़े होंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी तब भी ये साथ खड़े होंगे। ऊपर से सिर्फ एक नारा। फिर शेख रशीद ने हमारे प्रोग्राम में वोटिंग से पहले 28 नवंबर को कहा कि जिन्हें बात करनी आती है वो करवा लेंगे, अपोजिशन खुशी खुशी वोट देगी। आप समझते हैं अभी आसानी से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी बन जाएगा, नून लीग पीपल्स पार्टी आसानी से मान जाएंगी? देखें, उनसे बात होगी, बात जो करने वाले हैं उनको बात करने का सलीका और तरीका आता है, बात समझें, डन है। जो आपने जुमला कहा है ये दूसरी मर्तबा कहा है। पहले मौलाना के लिए कहा था कि जिन्हें बात करनी आती है वो मौलाना से बात कर लेंगे, आपने फिर कहा जिन्हें बात करनी आती है वो मामला तय कर लेंगे। नहीं, अब हुकूमत कुछ नहीं करेगी, ये जो लेजिस्लेशन का मसला इसको अपोजिशन पर ऑन बोर्ड लाने का काम भी जिन्हें बात करनी आती है वो करा लेंगे, खुशी खुशी वोट देंगे। आप देख लेना मेरी ये भी बात, जब मैं कह रहा था मौलाना चला जाएगा आप सारे लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। ये मैंने 6 महीने पहले कहा कि नवंबर दिसंबर इंपॉर्टेंट महीने हैं, 15 जनवरी तक सारे हालात नॉर्मल हो जाएंगे। शेख रशीद ने कहा कि 15 जनवरी तक हालात ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। आज 15 जनवरी है, वो मसला वाकई हल हो गया। जो कुछ फैसल वाउडा ने शेख रशीद ने कहा वो दुरुस्त साबित हुआ, मगर हुकूमत ने नया मसला खड़ा कर दिया है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के बाद भी जब वोट डाल दिए गए तो वफाकी वजीर गुलाम सरवर ने हम टीवी के प्रोग्राम में मेज़बान आदिल शाज़िब से बात करते हुए यही बात दोहराई। हुकूमत ने वोटिंग से पहले भी ये बातें की, फिर जब वोटिंग हो गई, मामला सेटल हो गया, फिर ये बातें की और फिर ये मामला उठा दिया है, इस मामले को जिंदा कर दिया है, मुतनाज़ बना दिया है। हुकूमती वुज़रा के बयानात के बाद पहले से ही मुश्किलात का शिकार नून लीग की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। ये सवाल उठ रहा है कि नून लीग ने अपने बयानिए की कुर्बानी दी, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ किया, उसे आर्जी रिलीफ तो मिला, मगर अब सूरत हाल में बड़ी तब्दीली आई है। नून लीग को तंज का सामना है, नून लीग का वोटर और सपोर्टर नाराज है, साथ ही नून लीग में इख्तलाफात की खबरें भी सामने आ रही हैं। द न्यूज़ में आज उमर चीमा की खबर शाया हुई है, जिसके मुताबिक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी पर कानून साजी मुकम्मल होने के बाद हुकूमती इत्तेहाद में शामिल छोटी जमातों ने हुकूमत को धमकियां देना शुरू कर दी हैं। इस सूरत हाल में नून लीग ये तवक्को कर रही थी कि तरमीम के हक में गैर मशरूत हिमायत पर उन्हें कुछ ना कुछ मिलेगा, मगर साथ ही नून लीग में इख्तलाफात बढ़ गए हैं। कुछ पार्टी रहनुमा लंदन में होने वाली मीटिंग में हल्फ की खिलाफ वर्जी की वजह से मुश्किल में हैं और कुछ पार्टी रहनुमा तरमीम के मौके पर गैर हाजिर होने की वजह से तनकीद की जद में हैं। ख्वाजा आसिफ और शाहिद खान अब्बासी में 30 साल पुरानी दोस्ती इस तनाज़े की नजर हो गई है। ख्वाजा आसिफ वो शख्स थे जिन्होंने नवाज शरीफ की नाअहली के बाद वजारत उज़्मा के लिए शाहिद खान अब्बासी का नाम तजवीज़ किया था। शाहिद खान अब्बासी वो शख्स हैं जिन्होंने ख्वाजा आसिफ के हालिया ताकतवर खिलाड़ियों से ताल्लुकात कायम कराए और फिर इन दोनों रहनुमाओं ने ताकतवर शख्सियत से कई बार मुलाकातें भी की। गुज़िश्ता रोज़ जब शाहिद खान अब्बासी कौमी असम्बली के इजलास में शरीक होने आए तो ख्वाजा आसिफ उनसे कतराते रहे। जिस वक्त शाहिद खान अब्बासी अपोजिशन लीडर के चैम्बर में मौजूद थे तो नून लीग के रहनुमा राना तनवीर और अयाज सादिक दूसरे कमरे में थे। जब राना तनवीर और अयाज सादिक शाहिद खान अब्बासी के कमरे में दाखिल होने लगे तो शाहिद खान अब्बासी ने उन्हें वापस भेज दिया और कहा कि वो मिफ्ता इस्माइल और मुसद्दिक मलिक से अहम मुलाकात कर रहे हैं। ताल्लुकात में ये कशीदगी गैर मशरूत हिमायत के बाद शुरू हुई। शाहिद खान अब्बासी ने पहले ख्वाजा आसिफ पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। ख्वाजा आसिफ दिफाई पोजीशन पर आए, उन्होंने शाहिद खान अब्बासी को समझाया और फिर अवाम के सामने तफसीलात लाए और कहा कि ये नवाज शरीफ का फैसला था, वो तो सिर्फ मैसेंजर थे। फिर नून लीग की सोशल मीडिया टीम जो मरियम नवाज के करीब समझी जाती है, उस टीम ने ख्वाजा आसिफ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए कि उन्होंने क़यादत को धोखा दिया। साथ ही लंदन की मीटिंग की तफसीलात सामने लाने पर ख्वाजा आसिफ के साथ साथ राना तनवीर और अयाज सादिक भी नाराजगी का सामना कर रहे हैं। अयाज सादिक ने गैर रिवायती तौर पर पार्लिमानी पार्टी में जवाब देते हुए कहा कि मरियम नवाज को पैगाम भेजने वालों पर तनकीद करने के बजाय
اپنے والد سے خواجہ آصف کی باتوں کی سچائی پوچھنی چاہیے۔ خواجہ آصف کے خبر کے مطابق خواجہ آصف پارلیمانی لیڈر کا عہدہ چھوڑنے پر غور کر رہے ہیں اور وہ ٹی وی شوز میں شرکت سے انکار کر رہے ہیں۔ ان کا کردار محدود ہو گیا ہے۔ پارٹی کی اعلیٰ قیادت اب پارلیمانی فیصلے خواجہ آصف کے بجائے عطا تارڑ کے ذریعے پہنچا رہی ہے۔ اختلافات کے ساتھ ساتھ نون لیگ کی قیادت کی خاموشی پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں۔ پھر سب سے زیادہ تنقید مریم نواز شریف کی خاموشی پر ہو رہی ہے۔ دوسرے جو پارٹی کے سینئر رہنما ہیں ان پر تو تنقید کی جا رہی ہے، مگر مریم نواز خود خاموش ہیں۔ مریم نواز کو گزشتہ سال 4 نومبر کو لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد سے وہ خاموش ہیں۔ پارٹی کے کچھ رہنما یہ ضرور ٹاک شوز میں کہتے نظر آئے کہ مریم نواز کو اس وقت ان کے والد صاحب کی جو صحت ہے اس کی وجہ سے بلیک میل کیا جا رہا ہے، مگر سوال اٹھ رہا ہے کہ مریم نواز کیوں خاموش ہیں؟ اب تو ECL سے نام بھی ان کا حکومت نہیں نکال رہی ہے، مسلسل وہ خاموش ہیں اور صرف اس ایک اہم معاملے پر نہیں، مہنگائی ہو، گیس کا بحران ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، مسلسل مریم نواز خاموش ہیں، جس کی وجہ سے ان پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ سینئر صاحب تجزیہ کار سہیل بڑائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بڑائی صاحب بہت شکریہ۔ بڑائی صاحب اچانک 2-3 دن میں سچویشن بدلی ہے، حکومت جو پر اعتماد تھی اس کا اعتماد اور زیادہ بڑھ گیا، اس کے اتحادی ناراض ہیں، انہیں بھی اعتماد سے منا رہی ہے، نون لیگ کو بھی بھرپور اعتماد سے حکومت شرمندہ کر رہی ہے، اور نون لیگ اچانک ایک ڈیفینسو پوزیشن میں چلی گئی ہے۔ کیا وجہ ہے اچانک حکومت کے اتنے اعتماد کی؟ میرا خیال ہے کانفیڈنس تو انہیں آنا چاہیے تاکہ کچھ ڈیلیوری کریں، کچھ لوگوں کے مسائل حل کریں، جیسے کہ ہم تو سب دعا گو ہیں کہ وہ 5 سال پورے کریں، کیونکہ ان کا مینڈیٹ ہے 5 سال کا۔ لیکن یہ کانفیڈنس یہ نہ ہو کہ فالس ثابت ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ڈیلیوری نہیں ہوگے، لوگوں کے مسائل نہیں ہوں گے، تو پھر تو حکومت کی جو گرپ ہے وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس پہ ہم یہ کہہ سکیں یہ بڑی مضبوط گرپ ہے۔ یہ جو کانفیڈنس آیا ہے اس کی ظاہر وجہ سمجھ آتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایکسٹینشن کا معاملہ بخوبی، یا جتنی بھی مشکل تھی اس میں سے بالآخر وہ نکل آئے ہیں، اور کوئی امیڈیٹ تھریٹ انہیں نظر نہیں آ رہا کہ نون والے چپ ہو گئے، پیپلز پارٹی والے چپ ہو گئے، اپوزیشن کی تحریک نظر نہیں آ رہی، بزنس مین جو ہیں وہ جو ہڑتالوں کا ان کا خطرہ تھا وہ ختم ہو گیا، ٹرانسپورٹر کی سٹرائک ختم ہو گئی، تو بظاہر تو ہر طرف سکون ہو گیا ہے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ساری ہر طرف سے یہ جو 1، 3 یا 4 ماہ کا وقفہ، سب یہ توقع کر رہے ہیں کہ عمران خان اور ان کی حکومت اس میں اپنی پرفارمنس دکھائے، لیکن بس یہی وہ آخری سپیس ہے جو میرا خیال ہے کہ عوام کی امنگوں میں سے ان کو مل سکتی ہے۔ اگر اس میں فالس کانفیڈنس میں رہے، اس میں تانے دیتے رہے، اس میں لڑائی جھگڑے کرتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ بس باقی تو سب اپوزیشن کو دبا دیا ہم نے، سب نے ہمارے جو ہم نے کہا اس کو مان لیا، تو میرا خیال ہے کہ یہ پھر بہت ہی غلط سائڈ پہ چلیں گے۔ ان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ منہ کھولے کھڑی ہیں، ان کو صرف یہی ان کے پاس سپیس اویلیبل ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اس سپیس کے اندر پرفارمنس دکھائیں، ملک کے معاشی حالات کو ٹھیک کریں، لوگ جتنے پریشان ہیں بزنس کو چالو کریں۔ لیکن اگر یہ اسی طرح کے نعرے مارتے رہے، لوگوں کو ناراض کرتے رہے، پہلے اپوزیشن کو ناراض کریں، کل بزنس کو ناراض کریں، پرسوں کسی اور کو کریں جیسے پہلے کیا تھا، تو پھر اس کے نتائج بھی وہی ہوں گے جو ماضی میں دوسرے جو ناراض کرتے رہے ہیں ان کے جو نکلے ہیں، پھر ان کے لیے دعائی کی جا سکتی ہے۔ مگر جو نون لیگ پر تنقید ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ موقع خود نون لیگ نے ہی فراہم کیا ہے؟ جو مذاق نون لیگ کا خود حکومتی وزراء بنا رہے ہیں، وہ نون لیگ نے اپنی جو سیاست کی ہے اس کی جو کنفیوژن ہے اس سے پیدا کیا ہے، اور وہ بھی جو پاکستان میں سینئر قیادت ہے اس نے نہیں بلکہ خود شریف خاندان نے۔ مریم نواز خاموش ہے، نواز شریف صاحب کی تصویر آ جاتی ہے، وہ اپنے ووٹر سپورٹر کو نہیں بتا رہے بھائی ان کی طبیعت کیسی ہے، ان کا علاج کا اسٹیٹس کیا ہے، تصویر کے بعد تنقید ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ایک ترمیم کو ووٹ دے دیا، اس میں رہنما پارٹی کے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صحیح طریقے سے نہیں دیا، اس معاملے کو صحیح ہینڈل نہیں کیا، پارٹی کے ووٹر سپورٹر ان کو گالیاں نکال رہے ہیں، خود پارٹی کے رہنما کہہ رہے ہیں یہ جو حکومت کر رہی ہے نون لیگ کے ساتھ، یہ نون لیگ کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے نہیں؟ یہ درست ہے۔ اصل میں نون لیگ کی سیاست میں ایک عجیب چیز شروع سے ہے، اور وہ عجیب چیز یہ ہے کہ مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ میاں نواز شریف جب وزیر اعظم تھے تو بھارت کے جو لوگ تھے ان سے ملتے تھے، لیکن آج تک انہوں نے یہ اظہار خیال نہیں کیا
کہ آخر ان کے ساتھ کیا مذاکرات ہوتے تھے. ڈیفینیٹلی کوئی پاکستان کے ساتھ امن کی کوششوں پہ بات ہوتی ہوگی، لیکن اس کا کبھی اظہار نہیں کیا. اب بھی بالکل وہی سچویشن ہے کہ نون لیگ کی طرف سے نہ کوئی بیانیہ دیا جا رہا ہے، ایک مکمل خاموشی ہے. آپ اس کو خود انٹرپریٹ کریں تو لوگ یہ انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے سرنڈر کیا، آپ نے یو ٹرن لیا، یا پھر اس کی یہ انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے انہیں کچھ بہت بڑا وعدہ ہو گیا ہے، کوئی بہت بڑی انہیں چیز ملنے والی ہے، ریلیکس ہو گئے ہیں. اب اس میں سے جو مرضی انٹرپریٹ کر لیں، جب تک وہ بولیں گے نہیں. یہ نواز شریف کی شخصیت کا ایک خاص حصہ ہے کہ وہ اس طرح کی صورتحال میں ٹوٹلی خاموش ہو جاتے ہیں اور نہ کسی اور کو بتانے دیتے ہیں. اب یہ 4 یا 5 لوگوں کو ہی بات پتہ ہوگی کہ اندر اصل میں بات ہے کیا، کیوں سرنڈر کیا ہے. کیا صرف نیب لاز میں ترمیم کے بارے میں، یا صرف انہوں نے جو آرمی ایکٹ میں ترمیم تھی اس میں نیشنل کاز کے لیے ووٹ دیا ہے، یا اس کے بدلے میں کچھ لیا ہے. یہ زیادہ لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوگا، لیکن اب جب تک وہ اس کا اظہار نہیں کریں گے، یہ ایک پراسراریت اور منفی ان کے بارے میں رویہ جو ہے وہ قائم رہے گا. جیسے آپ بھارت کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں اب تک ان کی جو خاموشی ہے اس پر سوال اٹھتے ہیں کہ بھئی کیوں نہیں انہوں نے بتایا کہ سجن جندل جو تھا وہ کیا آ کے ان سے باتیں کرتا تھا. اس کی تفصیل آنی چاہیے، اسی طرح اس کی بھی تفصیل آنی چاہیے. لیکن نواز شریف چونکہ سیاست میں اپنی اس خاموشی سے فائدے لیتے رہے ہیں، جیسے جدہ جانے پہ اپنی ڈیل جو تھی بہت عرصہ تک انہوں نے اس کو ظاہر نہیں کیا اور اس کی اپنی انٹرپریٹیشن کرتے رہے. اس طرح بہت ساری وہ چیزوں کے بارے میں خاموش رہتے ہیں یا خاموشی سے کوئی ایسا نیریٹو ڈیولپ کرنے دیتے ہیں جس کا ان کو فائدہ ہو یا نقصان ہو، اور پھر الٹیمیٹلی ایک وقت میں جا کے وہ بولتے ہیں. تو ابھی بھی میرا خیال ہے کہ اس سٹیج پہ ہیں جس پہ نہ شہباز شریف صاحب بول رہے ہیں، نہ نواز شریف، نہ مریم. تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو اندر کہانی ہے. جب تک وہ نہیں بولیں گے میرا خیال ہے کہ یہ تبصرے جو ہیں منفی ان کے بارے میں جاری رہیں گے. اور یہ جو تاثر ایک دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اور بار بار رہنماؤں نے کچھ نے جو کہ مریم نواز کے قریب سمجھے جاتے ہیں آ کے کہا کہ مریم نواز کو مجبور کیا گیا ہے، وہ اپنے والد صاحب سے بہت پیار کرتی ہیں اور انہیں بتایا گیا ہے کہ ان کے والد صاحب کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، اگر وہ بولیں گی تو نواز شریف کی ضمانت کینسل ہو سکتی ہے، پھر ان کے علاج کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ وجہ اپنے ووٹر سپورٹر کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہے، یا پھر مریم نواز کو اپنے آپ کو ایک ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ وہ ایک سیاسی لیڈر ہیں یا محض ایک سیاسی لیڈر کی بیٹی ہیں، اور یہ انہیں ابھی ڈیفائن کرنا ہے یا ان کے پاس ٹائم ہے؟ اگر ابھی خاموش ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جی مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور میں مجبور ہوں، تو یہ بعد میں آ کے وہ اس کو کور کر سکتی ہیں، ابھی ضرورت نہیں انہیں بولنے کی. بالکل، میں یہ خود بھی یہ کئی دفعہ یہ لکھ چکا ہوں کہ یہ پارٹ ٹائم لیڈرشپ نہیں چلتی کہ جب والد صاحب جیل میں جائیں تو آپ بول پڑیں، جب جیل سے نکلیں تو آپ ان کی خدمت کرنے لگ پڑیں. تو اس طرح نہیں ہوتا. آپ سیاست ایک فل ٹائم جاب ہے. لیکن میں یہ جو بات ہے نا مریم نواز کی خاموشی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے. انہیں بھی ساری بات کا علم ہے. جو بھی معاملہ ان کا چل رہا ہے وہ کیا ہے، کیا پرسیکیوشن سے نجات ہے، کیا وہ غیر معینہ مدت کے لیے باہر رہنا ہے، یا ان کے لیے کوئی عمران خان کے خاتمے کی کوئی نوید ہے، یا کچھ بھی جو بھی ہے اس کی یہ مکمل پریوی ٹو ہیں. ان کو مکمل پتہ ہے، مریم صاحبہ کو اور شہباز صاحب کو اور نواز شریف کو، ان تینوں کو تو مکمل بات کا پتہ ہے. اسی لیے یہ پراسرار خاموشی جاری ہے. لیکن اس کا پارٹی کو بھی نقصان ہے اور اوور آل ملک کی جو سیاسی سچویشن ہے اس میں بھی نئے سوال اٹھ رہے ہیں کہ اگر تو یہ جمہوری لڑائی صرف اپنے فائدے کے لیے، اپنی رہائی کے لیے لڑ رہے تھے تو پھر تو ظاہر ہے بڑے اعتراضات ہوں گے. لیکن اگر وہ جیسے کہ پوز کرتے رہے ہیں، جیسے بار بار کہتے رہے ہیں تو میں آئندہ نسلوں کے لیے بات کر رہا ہوں، میں اگلی حکومتوں کے لیے بات کر رہا ہوں، تو پھر انہیں بولنا چاہیے، انہیں وضاحت کرنی چاہیے کہ بھئی کیا معاملہ ہے، کس معاملے میں ان کی خاموشی جو ہے اس کا کیا مطلب ہے. بہت شکریہ. سہیل وڑائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. نون لیگ تو مشکل میں ہے مگر حکومت اس وقت اتحادی منانے میں مصروف ہے اور اعتماد کے ساتھ اتحادیوں کو بھی منا رہی ہے اور نون لیگ کو بھی بیک فٹ پر حکومت رکھے ہوئے ہے.
मजाक उड़ा रही है अपोजिशन का भी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जहांगीर तरीन की सरबराही में एक मुज़ाकराती टीम बना दी जिसने आज काफ लीग की क़यादत से मुलाकात की। एमक्यूएम पहले ही कह चुकी है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे तो फिर हम फैसला करेंगे काबीना के हवाले से, मगर इस वक्त हम हुकूमत के साथ ज़रूर है, काबीना का हिस्सा नहीं है। फिर काफ लीग के रहनुमा तारिक बशीर चीमा साहब, जो कि काफ लीग की काबीना में नुमाइंदगी करते हैं, एक ऐसे वज़ीर हैं जिनकी तरफ से बयानात सामने आते हैं कि वो काबीना के अंदर भी गलतियों के ऊपर आवाज़ उठाते हैं। उन्होंने आज जहांगीर तरीन के साथ और परवेज़ खटक के साथ मीडिया से बात की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पहले भी हम इत्तेहादी थे, अब भी इत्तेहादी हैं और फ्यूचर में भी इंशाल्लाह इत्तेहादी रहेंगे। तो हमारी बहुत अच्छी मीटिंग हुई, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म हो चुकी है और इंशाल्लाह हमें इसी हुकूमत को 5 साल इंशाल्लाह हम इकट्ठा पूरा करेंगे। जो गलत फहमियाँ थी वो न सिर्फ दूर हुई बल्कि जो हमारे मुतालबात थे वो इन्होंने तस्लीम किए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला उन पर फौरी तौर पर अमल दरामद शुरू होगा। और उसके बाद जिस तरह खटक साहब ने कहा है कि हम इत्तेहादी थे, इसमें कोई शक नहीं, और हुकूमत के साथ हैं और हुकूमत का साथ देंगे। मुतालबात क्या थे आपके मुतालबात? जी, मुतालबात देखें, एक सियासी जमात के जो मुतालबात होते हैं उनमें सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो तरक्याती एक अमल होता है, जिसमें अपने अपने हलकों में पूरे पंजाब में हमने इनसे कुछ मुतालबात पहले दिन से किए हुए थे। और ये नहीं कि आज हमारी मीटिंग हुई है, इसी सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कमेटी एक तश्कील दी थी। हमारे 2 दौर पहले भी हो चुके हैं मुज़ाकरात के और आज मिले हैं। आज इंशाअल्लाह ताला सारे मामला तय पाए हैं, जिसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब भी थे, पंजाब की आला ब्यूरोक्रेसी भी थी और उसमें हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर फौरी तौर पर परवेज़ खटक साहब अपना किरदार अदा करते हुए इन पर अमल दरामद शुरू करें। और फिर इस मुलाकात के बाद जी न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद सुबहान ने यह खबर दी कि काफ लीग ने मुतालबात पर अमल दरामद के लिए तहरीक इंसाफ को 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी है। और काफ लीग के रहनुमा ने कहा कि 1 हफ्ते में हमारे मुतालबात पर अमल दरामद ना हुआ तो धमाका होगा। ज़राए के मुताबिक काफ लीग ने हुकूमत के सामने 2 मुतालबात रख दिए हैं। पहला मुतालबा यह था कि वजारतों में मुकम्मल इख्तियार चाहिए, रुकावटें बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरा मुतालबा यह कि तरक्याती फंड्स की फौरी फराहमी को यकीनी बनाया जाए। काफ लीग ने 1 हफ्ते का वक्त दे दिया है। मुलाकात में चौधरी बरादरान का पैगाम भी हुकूमत को पहुंचाया गया कि अब हुकूमत ये ढंढोरा पीटना बंद करे कि मोनिस इलाही को वजारत चाहिए। काफ लीग के वज़रा पिछले दिनों कुछ टॉक शोज़ में जाकर हुकूमत के खिलाफ भी बात करते रहे हैं, हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से बात करते रहे हैं। पंजाब में उस्मान बुज़दार हुकूमत की जो कारकर्दगी है उस पर भी सवाल उठाते रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं तारिक बशीर चीमा साहब, जो ये वफाक में भी इस वक्त काफ लीग की तरफ से वज़ीर हैं। आज उन्होंने ही मुलाकात की और ये ऐलान भी किया। इसके अलावा पिछले दिनों टॉक शो में उन्होंने हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात भी उठाए थे। चीमा साहब बहुत शुक्रिया। चीमा साहब, ये खबर के आपसे ज़ाहिर आज मुलाकात हुई, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आपके एतराज़ात दूर हो गए हैं। खबर आई कि 1 हफ्ते के में अगर मुतालबात पूरा नहीं हुए तो कोई धमाका होगा, इस किस्म की बात आपकी तरफ से कही गई है। सर देखिए, धमाका कहना तो मैं नहीं समझता कि कोई मुनासिब लफ्ज़ है, लेकिन मैं आपको खानजादा साहब एक गुजारिश करूं कि हर सियासी जमात, पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमने अपनी फेस सेविंग, अपनी सर्वाइवल तलाश करनी होती है। हमने अवाम में जाना होता है। अवाम में आप वो चेहरा लेकर जाते हैं कि जिसमें आप उनके साथ कुछ शर्मिंदगी वाला मामला ना हो, उनको इतना यकीन और इत्मीनान हो कि हमने इन लोगों को असेंबलियों में भेजा था, इन्होंने हमारे हल्के के लिए भी एक किरदार अदा किया है और पूरे मुल्क की खातिर भी इन्होंने अवाम की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा किया है। तो एक रिटर्न एग्रीमेंट था हमारा और इनका, उसके ऊपर 1.25 साल से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी। हमने किया, एजिटेट किया, अब फिर एजिटेट किया कि भाई अब सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, मेहरबानी करें। और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई जहांगीर तरीन, अरबाब शहजाद साहब और परवेज़ खटक साहब की सरबराही में, और उनके साथ हमारे 2 मुज़ाकरात के दौर पहले हो गए, आज तीसरा दौर था। तो पहली दफा हमने भी संजीदगी महसूस की है। पहली दफा ये वो लोग हैं जिनकी शोहरत अच्छी है, संजीदा लोग हैं, और हम इस उम्मीद के साथ वहां से उठे हैं और उनके वादे पे यकीन करते हुए उठे हैं कि इस मुआहदे पर इम्प्लीमेंटेशन होगी। ये है बुनियाद। मगर चीमा साहब, अभी पिछले दिनों जो आपका इंटरव्यू हुआ, ज़ाहिर है जो आपकी डिमांड्स हैं उसमें तो ये हल्के और ये वजारतों में नामुदाखलत हो, ये खबरें सामने आई, मगर
آپ نے تو باقاعدہ طور پر پنجاب حکومت کی کارکردگی پر تنقید کی تھی، اور یہ خبریں آئیں کہ آپ وفاقی حکومت کی کارکردگی سے بھی قاف لیگ مطمئن نہیں ہیں۔ پرویز الہی صاحب ابھی پچھلے دنوں ایک انٹرویو میں اس پر تنقید کر چکے ہیں پنجاب حکومت کی کارکردگی پر، تو آپ لوگ تو اوورآل حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں؟ نہیں، دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ پنجاب کی جو گورننس ہے، پنجاب میں جو مجموعی طور پر شکایت آ رہی ہے، دیکھیں ہمارا کام ایک اتحادی ہونے کے ناطے میں ہمارا کام ہے کہ ہم گورنمنٹ کی اگر کوئی کمزوری ہے تو اس کی نشاندہی کریں۔ پرائم منسٹر صاحب اگر ہم سے کوئی مشورہ مانگتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، تو وہ بڑی دیانتداری سے ہم اپنی رائے جو ہے وہ ان کو دیں کہ جی یہ ان کے حق میں بہتر ہے، یہ ملک کے حق میں بہتر ہے، یہ ملک کی عوام کے حق میں بہتر ہے۔ ہم نے تو دیکھیں، ہم سے چونکہ آج تک جتنے بڑے ڈیسیژنز ہوئے ہیں، ہم سے آج تک ان پہ مشاورت نہیں کی گئی۔ دیکھیں مرکز میں 4-5 اور بھی اتحادی جماعتیں ہیں، وہ اپنی مرضی سے جس طریقے جس انداز سے مرضی لیں، لیکن پنجاب میں تو پاکستان مسلم لیگ واحد اتحادی ہے ان کی، تو پنجاب میں تو کم از کم ان کو چاہیے کہ جو بھی سٹیپس لیں، اور اگر وہ گورننس بہتر کریں گے تو اس میں ہم تو چھوٹی جماعت ہے، ان کی بہتری ہے نا، اس میں ان کو فائدہ ہونا ہے، ان کے ورکرز کو۔ مگر آپ کا جو بنیادی اعتراض تھا، جو کہ آپ نے اپنے انٹرویو میں کہا، میں نے دیکھا، وہ آپ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم اسلام آباد سے پنجاب کو چلانا چاہتے ہیں، یعنی کہ جو عثمان بزدار کے اوپر تنقید ہوتی ہے کہ انہیں ہٹا نہیں رہے، اس میں آپ کے انٹرویو میں تھا کہ پنجاب سے وزیر اعظم اسلام آباد سے پنجاب کو چلانا چاہتے ہیں، وہ بھی آفیسرز کے ذریعے۔ یہ بات وزیر اعظم کو آپ کیسے سمجھائیں گے کہ یہ نہ کریں؟ سر دیکھیں گے، ہم تو گزارش ہی کر سکتے ہیں، آگے فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، وہ ہی از ایٹ دی ہیلم آف افیئرز، وہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ اپنے تئیں وہ یقیناً کوشش کرتے ہوں گے کہ اچھے فیصلے ہوں، بہتری والے فیصلے ہوں۔ ہم کوئی وہاں پر ان کی مخالفت کرنے کی غرض سے، مخالفت کی نیت سے ہم کوئی بات نہیں کرتے، لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ چیز ہمارا بنیادی حق ہے کہ ایک چیز اگر ہم غلط ہوتے دیکھ رہے ہیں تو ہم پرائم منسٹر صاحب سے گوش گزار کریں کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اور یہ میرے خیال میں ایک جمہوری نظام میں یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ بات تو بڑی اچھی ہے، مگر وزیر اعظم کی گورننس پر، حکومت کی کارکردگی پر اگر اپوزیشن تنقید کرے تو وہ اس کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اچھا نہیں لگتا۔ میڈیا تنقید کرے تو وہ انہیں اچھا نہیں لگتا۔ آپ لوگوں کی تنقید ٹھیک لگ رہی ہے؟ اصلاح وہ کریں نہ کریں، کم از کم مثبت انداز میں لے رہے ہیں، ٹھیک لگ رہی ہے؟ دیکھیں جی، ایک ہفتے میں اگر ٹھیک ہو جائیں گی تو بھی پتہ چل جائے گا، نہیں ٹھیک ہوں گی تو بھی پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں نا، بات یہ نہیں ہے، بات اس میں بڑی سمپل سی بات ہے۔ میں نے جس ٹاک شو کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، دیکھیں میں نے اس میں یہ بات بھی کہی تھی کہ ہم حکومت گرانے نہیں جا رہے، ہم حکومت کی مخالفت کرنے نہیں جا رہے، لیکن یہ جو ہم منسٹریز لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو ہمارا اپنا حق ہے نا کہ اتنی آزادی ہمیں ہونی چاہیے کہ ہم نے اس طرح پر کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ جب آپ یہ محسوس کریں کہ آپ اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہے، جب آپ یہ محسوس کریں کہ بعض بنیادی چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف نہیں جا رہی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ حق ہے کہ ہم وزیر اعظم صاحب سے گزارش کریں کہ چونکہ معاملات صحیح سمت نہیں چل رہے، یا تو ان کو بہتر کیا جائے۔ یہ ہو سکتا ہے نا خانزادہ صاحب، اور کیا ہو سکتا ہے اس معاملے میں؟ اور اگر بہتر نہیں ہوتے تو آپ کیا ایک ہفتے میں حکومت سے نکلنے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں؟ یہ تو پھر دیکھیں نا، آپ مایوسی والی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ امید والی بات کر رہے ہیں نا کہ اللہ کرے وہ بہتری کی طرف چل پڑے۔ سب اللہ کرے کہ بہتری کی طرف چل پڑے، مگر یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 17 مہینے میں بار بار ان کو بتایا ہے، مگر بار بار کی شکایتوں کے باوجود آپ کو مایوسی ہوئی ہے، تو ایک ہفتے میں آپ امید کر رہے ہیں، یہ پوچھ رہا ہوں۔ تو پھر دوبارہ ایک ہفتے کے بعد بات کریں گے انشاءاللہ، پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ یہ خبر بھی آئی اور اتحادیوں کی طرف سے کہا گیا کہ یہ اتحادیوں کو یہ ایشو ہے کہ وفاقی سطح پر بھی ایک غیر سنجیدہ رویہ ہے وزراء کی طرف سے، کارکردگی پر فوکس نہیں ہے۔ کیا آپ لوگوں کا بھی یہ گلہ ہے؟ آپ لوگوں نے بھی تحفظات اس حوالے سے بتائیں۔ سر دیکھیں، گزارش سنیں کہ اس طرح کے تحفظات بالکل قطعاً ہمیں نہیں ہے۔ ہر وزیر نے اپنی وزارت چلانی ہے، اس کا دیکھیں نا، میں وزیر ہوں، میں ایک محکمہ چلا رہا ہوں، اگر تو میں وہ محکمہ اچھے انداز میں چلا رہا ہوں گا
तो उसका मजमूई तौर पर फायदा पूरी हुकूमत को पहुंचेगा। अगर मैं महकमा गलत अंदाज में चला रहा हूँगा, महकमा बदनाम हो रहा होगा, करप्ट प्रैक्टिसेस उसमें आम हो रही होंगी, तो उसका नुकसान भी मजमूई तौर पर पूरी हुकूमत को शेयर करना पड़ेगा। तो ये तो फिर मैं दोबारा कहूंगा कि ये बुनियादी तौर पर ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ यही है एक इत्तेहादी होने के नाते कि एक तो देखिए हमने कोशिश की है पिछले 1.25 साल में कि हमारी वजह से वज़ीर आज़म साहब को कोई शिकायत न पहुंचे, कोई उन्हें जाकर ये ना कहे कि फलां वजारत में गलत काम हो रहा है। हम तो इसी चीज के जिम्मेदार है ना। और उसके बाद जो हमसे पूछा गया हमने खानजादा साहब बहुत दयानतदारी से बताया और आइंदा भी बताएंगे, जब तक इनके साथ हैं जरूर इनको बताएंगे, अच्छा मशवरा देंगे और कोशिश करेंगे कि अल्लाह करे इनके साथ ही हम जब तक ये हुकूमत है इनके साथ रहें। मगर इस वक्त केस मगर इस वक्त तो केस ये है ना कि आपकी वजह से वज़ीर आज़म को शिकायत ना पहुंचने का नहीं है। अभी तो आपका केस ये है कि इनकी वजह से आप लोगों की सियासत को भी नुकसान होगा जिस किस्म की कारकर्दगी है। और खबर आई कि जो राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस बनाया गया एंटी नारकोटिक्स फोर्स की तरफ से, उसमें जब पेश हुए DG ANF तो दूसरे वज़रा ने भी बहुत ज़्यादा तनकीद की, वो मुतमिन भी नहीं कर पाए। मगर आपने ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा तनकीद की कि किस तरीके का केस बनाया है, इसको किस तरीके से हैंडल किया है और बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का बाइस ये केस बना है। सर देखें, तनकीद मैंने कोई तनकीद नहीं की थी। ये भी मैंने हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू एडवोकेट किया था कि पूरी हुकूमत को अगर इस सिलसिले में एम्बेरसमेंट हो रही है, पूरे मीडिया ने शोर मचाया हुआ है, हर तरफ से ये आवाजें उठ रही हैं, तो कोई मैंने उनके ऊपर कोई तनकीद नहीं की थी। मैंने कुछ 2-4 सवालात थे मेरे ज़हन में, वो मैंने उनसे पूछे थे कि ये काम भी हो सकता था, ये काम भी हो सकता था। कोई तनकीद देखिए, बात सुने, कैबिनेट में जब आप बैठते हैं तो हर किस्म की बहस होती है, फॉर एंड अगेंस्ट बहस की जाती है, लेकिन जब काबीना का एक मजमूई फैसला हो जाता है, इज्तिमाई फैसला हो जाता है, तो उसके बाद उस फैसले को क्रिटिसाइज नहीं किया जाता। उन फैसलों के अलावा जिसमें कोई कौमी मफाद या कोई इस तरह के मामला इन्वॉल्व हों, तो मैं बड़ी वेरी सीरियसली टेलिंग यू कि कोई भी शख्स अगर मैं फील करूंगा कि उसके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा बने, तो मेरा ये फर्ज बनता है, अखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको प्रोब करूं, वो मुकदमा सही है कि गलत है। मतलब और आपने प्रोब किया, उसके बाद जो काबीना के इजलास में हुआ वो नहीं पूछ रहा मैं आपसे, मगर प्रोब करने के बाद, सवाल करने के बाद क्या ज़ाती तौर पर आप मुतमईन हुए, आपको वो मुतमईन कर पाए कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ एक दुरुस्त केस बना है? सर ये देखें, बात सुनिए, ये मैं अब किस तरीके से इतनी बड़ी डिग्री जारी कर सकता हूँ? ये तो जो मेरा मौक़िफ़ था वो मैंने काबीना में बयान किया था खानज़ादा साहब, और उसके बाद आगे अब केस चल रहा है। वो यकीनन अगर उस केस में कोई जान होगी तो ANF कोई सबूत लेकर जाएगा, अगर जान नहीं होगी तो सबूत नहीं होंगे, तो वो लामाला राणा साहब उसमें बरी हो जाएंगे। मैं तो मतलब इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, इट इज टू अर्ली टू कमेंट कि मैं उसके ऊपर अब क्या बयान दूं आपको। मगर काबीना इजलास तक आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, जिस तरीके से 6 माह में ये केस चला है और काबीना में आपके आगे सबूत दिए गए, जिस किस्म के वज़रा ने बयानात दिए हैं, या वो दूर हो गए? सर मेरे तहफ़्फ़ुज़ात क्यों मुझे घेर घार के खानज़ादा साहब किधर लेकर जा रहे हो आप? मेरे ज़हन में जो सवालात थे वो मैंने कैबिनेट में कर दिए थे, और मजीद के सवालात होंगे तो वो अगर मुझे मौका मिला तो मैं कैबिनेट में जरूर पूछूंगा, अगर नहीं होंगे तो बात चलती रहेगी आगे। चीमा साहब, उम्मीद करते हैं एक हफ्ते बाद आपसे बात होगी और एक अच्छी खबर के साथ बात होगी। हुकूमत का हिस्सा ही आप रहेंगे, इस हुकूमत को 5 साल पूरे करने का भी मौका मिलेगा, और ये हुकूमत जो है, जो आप कह रहे हैं कि इनकी सिमत दुरुस्त होगी और ये डिलीवर भी कर रहे होंगे, आवाम के लिए अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे होंगे। जरूर दुआ कीजिएगा। मैं दुआ गो हूँ कि एक हफ्ते के बाद हम आपको अच्छी खबर दें कि मामला जो है वो सही समझ चल पड़े हैं और बेहतरी की तरफ गामजन हो गए। बहुत शुक्रिया। तारिक बशीर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर रहनुमा काफ लीग के, वफाकी वजीर हाउसिंग हैं। पिछले इजलास में उन्होंने शिरकत भी नहीं की। आज काफ लीग को मनाने के लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत से जहांगीर तरीन साहब गए, परवेज़ खटक साहब गए। एक हफ्ते का टाइम है, देखते हैं कि एक हफ्ते में हुकूमत कितनी अपनी सिमत दुरुस्त करती है और काफ लीग को मुतमईन करती है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और हम खबर इस पर बात करेंगे।